السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ وعزيزاتي التلميذات السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي مسلك دولي. إذا في هذا الفيديو سنتطرق إلى شرح صحيح تمرين صفحة 110 من الكتاب المدرسي تنسيق فيزيك شيمي للسنة الأولى إعدادي. إذا بالنسبة لتصحيح هذا التمرين فستجدونه في نفس الصفحة من هذا الكتاب المدرسي. إذن قبل أن نبدأ في شرح التمرين نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. On commence tout d'abord par l'énoncé de cet exercice. La figure ci-contre représente le circuit électrique d'une lampe de poche. إذن الشكل جانبه يمثل الدارة الكهربائية لمصباح اليد. إذن voilà la figure. هذا هو الشكل. La première question. Citez les dipôles qui constituent la lampe de poche. إذا استخرج ثنائيات القطب المكونة لمصباح اليد. La deuxième question. Le circuit de la figure est-il ouvert ou fermé? Schématisez-le. إذا السؤال الثاني الدارة الكهربائية مفتوحة أو مغلقة؟ مثل هذه الدارة. La troisième question. Combien y a-t-il de boucles dans ce circuit? إذا ما هو عدد الحلقات الموجودة في هذه الدارة؟ Pour la quatrième question. Lorsqu'on pousse l'interrupteur vers le haut, la lampe s'éteint. Schématisez le circuit électrique équivalent. إذا عندما نقوم بالضغط على قاطع التيار نحو الأعلى المصباح ينطفئ. إذا مثل الدارة الكهربائية الموافقة في هذه الحالة. Donc pour la première question, citez les dipôles qui constituent la lampe de poche. Donc un dipôle électrique est un élément électrique possédant deux bornes. Donc à partir de cette figure, on observe que la lampe de poche est constituée de trois éléments électriques. Donc il y a le pile, il y a l'interrupteur, il y a la lampe. Le pile, il possède deux bornes différentes. Donc borne positive et borne négative. L'interrupteur possède deux bornes identiques. La lampe possède deux bornes identiques. Donc les dipôles qui constituent la lampe de poche sont. Donc il y a le pile, l'interrupteur et la lampe. إذا نلاحظ من خلال هذا الشكل أن مصباح اليد يتكون من ثلاثة عناصر كهربائية. إذا هناك عمود كهربائي قاطع التيار ومصباح، وكل عنصر كهربائي يتكون من مربطين. إذا بالنسبة للعمود إذا يتكون من مربطين مختلفين، إذا مربط موجب ومربط سالب. بالنسبة لقاطع التيار يتكون من مربطين متشابهين. بالنسبة للمصباح فهو يتكون من مربطين متشابهين. إذا ثنائيات القطب المكونة لمصباح اليد هي إذا العمود قاطع التيار والمصباح. وثنائي القطب هو كل عنصر كهربائي يتكون من قطبين. Donc pour la deuxième question, le circuit de la figure est-il ouvert ou fermé? On observe sur la figure une petite lumière sur la lampe. Donc la lampe est allumée. Donc le circuit électrique est fermé. Donc dans ce cas, le circuit électrique de la lampe à poche est fermé. Donc l'interrupteur est fermé. إذا نلاحظ على الشكل أن المصباح يضيء. إذا هناك كمية قليلة من الضوء. إذا المصباح يضيء. إذا في هذه الحالة فإن الدارة الكهربائية المكونة لمصباح اليد فهي مغلقة وقاطع التيار مغلق. Pour la deuxième partie de cette question, schématiser le circuit fermé. Donc pour schématiser un circuit électrique, il est obligé de connaître le symbole de chaque dipôle électrique. Dans ce circuit, il y a trois dipôles électriques. Donc il y a pile, la lampe, l'interrupteur. Donc il est obligé de connaître le symbole de la lampe et de l'interrupteur et de pile. Donc les symboles normalisés. Donc pour le pile, donc voilà le symbole normalisé de pile. Donc pour l'interrupteur fermé, donc voilà le symbole normalisé de l'interrupteur fermé. Donc pour la lampe, donc voilà le symbole normalisé de la lampe. إذا لتمثيل الدارة الكهربائية يجب معرفة الرموز الاصطلاحية لكل عنصر كهربائي المكون لهذه الدارة الكهربائية. إذا بالنسبة للدارة الكهربائية لمصباح الجيب فهو يتكون من ثلاث عناصر كهربائية. إذا العمود وقاطع التيار والمصباح. إذا هذا هو الرمز الاصطلاحي للعمود. إذا هذا هو الرمز الاصطلاحي لقاطع التيار مغلق. إذا هذا هو الرمز الاصطلاحي للمصباح. Donc pour schématiser le circuit électrique dans ce cas, dans le cas d'un circuit électrique fermé de la lampe de poche, on dessine un rectangle au crayon et avec la règle. Puis on efface l'endroit où sont placés les dipôles.
Donc on efface l'emplacement de 3 dipôles. Donc pour la lampe, on efface ici. Pour l'interrupteur, on efface ici. Pour la pile, on efface ici. Puis, on dessine alors les symboles normalisés de chaque dipôle. On respecte l'emplacement de chaque dipôle. Donc voilà, on dessine. Donc voilà le pile, on dessine le pile ici, le symbole normalisé de pile ici. On dessine le symbole normalisé de l'interrupteur ici, donc l'interrupteur est fermé. On dessine le symbole normalisé de lampe ici. Dans ce cas, la lampe est allumée. Donc pour la troisième question, combien y a-t-il de boucles dans ce circuit? Une boucle est le chemin parcouru par l'énergie électrique depuis la borne positive du générateur pour atteindre la borne négative à travers tous les éléments électriques. الحلقة هو المسار الذي تمر منه الطاقة الكهربائية إذا من المربط الموجب إلى المربط السالب مرورا بجميع عناصر هذه الدارة الكهربائية. Donc pour cet circuit électrique, donc voilà le chemin de l'énergie électrique de borne positive à borne négative. Donc on observe qu'il y a une seule chemin. Donc sur ce schéma, donc voilà, donc la borne positive. Donc le chemin parcouru, donc voilà le chemin parcouru par l'énergie électrique pour arriver à la borne négatif, donc voilà, donc il y a un seul chemin, donc il y a un seul chemin, donc il y a qu'une seule boucle dans ce circuit. إذا بالنسبة للفدارة يعني كنلاحظوا أن الطاقة الكهربائية إذا لتصل إلى القطب السالب من القطب الموجب إذا من خلال الشكل إذا هذا هو مسار الطاقة الكهربائية للوصول من القطب الموجب إلى القطب السالب. إذا نلاحظ أن هناك مسار وحيد إذا تمر منه هذه الطاقة الكهربائية. هذا هو القطب الموجب. إذا هذا هو المسار الذي تمر منه الطاقة الكهربائية للمرور من القطب الموجب إلى القطب السالب. إذا نلاحظ أن هناك مسار وحيد تمر منه هذه الطاقة الكهربائية. إذا هذه الدارة الكهربائية تتكون من حلقة واحدة. Pour la quatrième question. Donc lorsqu'on pousse l'interrupteur vers le haut, donc la lampe s'éteint. Donc schématiser le circuit électrique équivalent. إذا عندما نقوم بالضغط على قاطع التيار نحو الأعلى فإن المصباح ينطفئ. إذا مثل الدارة الكهربائية في هذه الحالة. Donc la lampe est éteinte, ça signifie que le circuit électrique est ouvert. Donc le circuit électrique est ouvert. Donc l'interrupteur est ouvert. يعني في هذه الحالة المصباح مفتوح إذا الدارة الكهربائية فهي مفتوحة. هذا يعني أن قاطع التيار مفتوح. Donc le schéma de ce circuit dans ce cas est le même schéma de la deuxième question avec un petit changement au niveau du symbole de l'interrupteur. Donc dans ce cas l'interrupteur est ouvert. Donc on dessine le même schéma avec un petit changement au niveau de l'interrupteur. Donc voilà l'interrupteur ouverte. Donc ici l'interrupteur est fermé. Donc le même schéma car il y a la même composante électrique. Il n'y a pas de changement de composante électrique mais seulement il y a un changement au niveau de l'interrupteur. Donc l'interrupteur fermé. Donc et ici l'interrupteur ouvert car la lampe est s'éteint. Donc le circuit est ouvert. إذا بالنسبة لتمثيل هذه الدارة الكهربائية في هذه الحالة إذا نلاحظ أن المصباح منطفئ. إذا فإن الدارة الكهربائية مفتوحة. إذا قاطع التيار مفتوح. إذا لتمثيلها يعني نحتفظ بنفس التمثيل في التمرين الأول فقط سيكون هناك تغيير على مستوى قاطع التيار. إذا قاطع التيار في الحالة الأولى مغلق. إذا قاطع التيار في هذه الحالة سيكون مفتوح. إذا